عزیزان گرامی، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج اسی قسم کے فتنے میں آج تقریباً 90 سے 95% مسلمان مرد ہو یا عورت انہی برائیوں کے فتنوں میں ملوث ہیں اور وہ انہیں خیر سمجھ رہے ہیں، وہ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اسلام سے دوری کا سبب ہے جس شر کو لوگوں نے خیر سمجھ کر کے آج دنیا کے اندر دین بنایا ہوا ہے حقیقت کی نہیں ہے۔ آج لوگوں کو کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے ملانے ہیں، ممبر و محراب کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، میں عوام کو مجرم سمجھتا ہوں، لیکن اس سے بڑا مجرم اس دور کے علماء سو ہیں، اس دور کے برے علماء ہیں۔ ایک مولوی کہتا ہے میں شرابی تو ہوں، میں وہابی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں۔ نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، یوں اڑا رہا ہے کون؟ مسلمان اپنے آپ کو کہتا میں سنی ہوں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے موجودہ دور کے چند بڑے فتنوں کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی ہیں۔ منافقوں کی پوری فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان کو دی تھی۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ حذیفہ، لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل صالح کرنے کے بارے میں، خیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں خیر بتلائیے، ہمیں آپ وہ اعمال بتلائیے جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ لوگ تو اس قسم کے سوال کرتے ہیں، لیکن تم جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہو کسی نہ کسی شر کے بارے میں سوال کرتے ہو، برائی کے بارے میں، جس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں شر کی معرفت ہو جائے گی، ہمیں جب شر معلوم ہو جائے گا کہ اس میں برائی ہے، بری بات کا علم ہو جائے گا، تب ہمیں اس بری بات سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بظاہر خیر لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہیں اور ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس صحابی رسول کا خیال دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن حذیفہ ابن یمان کے سوچنے کا انداز، ان کا جو سوچنے کی فکر تھی، سوچنے کا جو زاویہ تھا وہ یہ تھا کہ برائیاں معلوم کرو، کون کون سی چیز بری ہیں تاکہ ان سے بچا جائے، ان کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے کم از کم محفوظ رہا جائے۔ عزیزان گرامی، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج اسی قسم کے فتنے میں آج تقریباً 90 سے 95% مسلمان مرد ہو یا عورت انہی برائیوں کے فتنوں میں ملوث ہیں اور وہ انہیں خیر سمجھ رہے ہیں، وہ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں، تقویٰ سمجھتے ہیں، پرہیزگاری سمجھتے ہیں، اللہ سے دوستی سمجھتے ہیں، اسلام سے محبت سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت سمجھتے ہیں، نبی کی اطاعت سمجھتے ہیں، نبی کی فرمانبرداری سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سراسر فتنہ ہے، سراسر کفر ہے، سراسر الحاد ہے، سراسر بے دینی ہے، سراسر دین سے دوری ہے، نبی سے عداوت ہے، نبی کی دشمنی ہے، اسلام سے دوری کا سبب ہے جس شر کو لوگوں نے خیر سمجھ کر کے آج دنیا کے اندر دین بنایا ہوا ہے حقیقت کی نہیں ہے۔ آج لوگوں کو کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے ملانے ہیں، ممبر و محراب کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، میں عوام کو مجرم سمجھتا ہوں، لیکن اس سے بڑا مجرم اس دور کے علماء سو ہیں، اس دور کے برے علماء ہیں، اس دور کے وہ مسلم برے قائدین ہیں، وہ مسلم لیڈرز ہیں جو مسلمانوں کو روڈوں پر نکال کر، ماں اور بہنوں کو روڈوں پر نکال کر ان کو قتل کرواتے ہیں، ان کو قید و بند کرواتے ہیں، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلواتے ہیں۔ یہ لیڈر ہیں، ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے مولوی ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے فتنوں کا ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے شر کو خیر سمجھا ہوا ہے، انہوں نے شرک کو توحید سمجھا ہوا ہے، انہوں نے بدعت کو سنت سمجھا ہوا ہے۔ وہ لوگ حقیقت ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں۔ جناب علی ابھی نے کہا شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی فتنہ، جس دل کے اندر اخلاص نہ ہو، جس عمل کے اندر اطاعت مصطفیٰ نہ ہو، وہ بھلا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے دور کے فتنے میں اب بہت زیادہ کھل کر کے وہ سارے فتنے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھی، آج اس کی پوری حقیقت ہمارے سامنے نمایاں ہے، ظاہر ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ چند فتنے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا فتنہ ایمان اور عقیدے کا فتنہ۔
बहुत बड़ा फितना है। जान जाए कोई परवाह नहीं, माल जाए कोई परवाह नहीं। एक मोमिन के नजदीक, एक मुखलिस मुत्तबा सुन्नत मोमिन के नजदीक जान और माल की कोई हकीकत हो सकती, ईमान और अकीदे के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं। तो जनाब अली, ईमान और अकीदे का फितना जो सबसे बड़ा फितना है, इल्हाद और दहरियत का, जो आज बच्चों को सिखाया जा रहा है, औरतों को सिखाया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियों को सिखाया जा रहा है। हमारी माँ बहन बेटियां, हमारी बेटियां लड़कियां इल्हाद और दहरियत की तालीम हासिल कर रही हैं। जनाब अली, अल्लाह से दूरी की तालीम हासिल कर रही है। और अभी शायर ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो वो तालीम भी फितना, वो कॉलेज वो यूनिवर्सिटी भी जो तुम्हें, हमें, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारी औरतों को इस्लाम से दूर करे, अल्लाह से दूर करे। हमें उस तालीम की जरूरत, जनाब अली, हमें उस तालीम की जरूरत है जो हमें अल्लाह का कुर्ब बताए और हमें अल्लाह से नजदीकी बताए। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लायर बनो, मुहद्दिस बनो, फकीह बनो, खतीब बनो, इमाम बनो, कायद बनो, रहनुमा बनो, पर उससे पहले अल्लाह के गुलाम बनो, अल्लाह के सच्चे बंदे बनो, नबी के बेहतरीन मुत्तबे पैरोकार बनो। एक मौलवी कहता है, मैं शराबी तो हूं, मैं वहाबी नहीं। अल्लाह की कसम करा, ये दाढ़ी, ये टोपियां, मिंबरों के ऊपर, जलसे के ऊपर नोट फेंके जा रहे हैं, नोट फेंके जा रहे हैं, यूं उड़ा रहा है। कौन? मुसलमान अपने आप को कहता मैं सुन्नी हूं, कहता मैं शराबी तो हूं, खुदा का शुक्र है मैं वहाबी। खुदा के नबी का मैं बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। और एक मौलवी शायद इन्हीं के, हमारे अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात के अपने आप को कहने वाले मेरे भाइयों, शर्म करो, गैरत करो। तुम्हारे मिंबरों पर राफदी शिये खड़े हुए हैं, तुम्हारे मिंबरों पर काफिर और मुल्हिद खड़े हुए हैं, तुम्हारे मिंबरों पर मुशरिक और बिदअती खड़े हुए हैं, जो तुम्हें इस्लाम से, तुम्हारी माँ बहन बेटियों और बहुओं को इना इस्लाम से बच्चों को दूर कर रहे हैं, शिर्क और कुफ्र की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मन गढ़ंत किस्से और वाक़यात, अऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, दज्जाल आएगा उसके लिए बहुत आसान हो जाए। तो अपने आप को अहले सुन्नत कहने वाले मुफक्किरीन और अपने आप को मिल्लत इस्लामिया का सरबराह समझने वालों, हम तुम्हें कहते हैं कि तुमसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात कि अपने इन मिंबरों में हराब को रुसवा न करो। यहाँ काफिर शराफदी शिये खड़े होकर, मुल्हिद मुर्तद बिदअती खड़े होकर इस्लाम की तर्जमानी करते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं, फरेब देते हैं, इस्लाम का नाम लेकर शिर्क करवाते हैं, बिदात करवाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं, मौलाना दरगाह क्यों जाते हैं आप? ऐसा डंके की चोट पे बोलना, जैसा मैं बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलना, डंके की चोट पे, बिल्कुल मियाँ भाई जैसा सीना तान के बोलना। जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने दरगाह को जाते हैं, और जो गुनाह हो गए हैं वो माफ कराने के लिए दरगाह को जाते हैं। सुन्नियों को ताना देने वाले कि क्या वहाबी वहाबी करके जन्नत में चले जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे जन्नत में चले जाओगे, रोजा नहीं रखोगे जन्नत में चले जाओगे, हज नहीं करोगे जन्नत में चले जाओगे। तो हम कहते हैं हाँ, अगर वाकई वहाबी वहाबी देवबंदी देवबंदी इसलिए करता है कि वो गुस्ताखे रसूल है, तो ये इश्क रसूल है और ये ऐसा इश्क है कि इसकी बुनियाद पर बख्शिश हो जाएगी। कुफ्र करवाते हैं, ईमान और अकीदे से दूर करते हैं। नई नस्ल को यह बावर कराया जा रहा है कि दीन कहानी का नाम है, किस्सों का नाम, और इसके पीछे हमारे मौलवी बड़े ही ख्वाजा की कहानियां और बोलो गौस की कहानियां। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का। हुजूर फरियाद रस गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई मुसीबत में मुझे पुकारे, मुझसे मदद चाहे, मैं उसकी मुसीबत को उससे दूर फरमाऊं। धोबी की कहानियां, लकड़हारे की कहानियां, पता नहीं कैसी कैसी कहानियां। सूरज आ रहा है, हजरत के दरवाजे पर गौसे पाक की इजाजत ले रहा है, हसीनों जब ऐसी ऐसी कहानियां। समझो जरा, ये कम फिक्र नहीं है, इस्तिलाह इल्हाद की तरफ ले जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने भी देखा, उमर ने भी देखा है, दोनों के देखने में फर्क था। उमर ने देखा तो ईमान ले आए, अबू जहल का दिल स्याह था, काला था, बुग़्ज़ हसद थे, वो कभी ईमान की तौफीक उसको नहीं थी।
सऊदी अरब से जिसे बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, तौहीद से दुश्मनी है, इस्लाम से दुश्मनी है, नबी की सुन्नतों से दुश्मनी है, भले वो मदीना 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 कहता फिरे, भले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाता फिरे, लेकिन उसके बुग़्ज़ है, उसके दिल के अंदर अदावत है, उसके दिल के अंदर, इसलिए जो लोग किताब और सुन्नत पर अमल करते हैं उन्हें वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे बर्रे सगीर के अंदर अहले हदीसों को, किताब और सुन्नत के मानने वालों को बदनाम किया गया कि नहीं किया गया, और किया जा रहा है आज भी। मस्जिदें जलाई जा रही हैं आज भी, मस्जिदों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, कौन कर रहा है? एक बिल्डोजर अगर चल जाता है तो तुम बड़ा शोर मचाते हो। इन दाढ़ी और टोपी रखने वाले मुल्लानों के बिल्डोजर कहां जाएंगे? हम किताब और सुन्नत के मतवालों की मस्जिदों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, हम किसको रोएं? हमें कहता नहीं, हालात सही नहीं है, आप आपस में मसला हम हल करो, आपस में मसला हल ये कर लें कि हम बहन बेटियां तुमको बेनिकाही दे दें, तुम बदकारियां करो, यही हल है। अब बाजी क्या रहा? तुम कौन से इस्लाम के प्रचारक को मुझे समझ नहीं आ रही। कुरान का पता नहीं है, तफसीर का इल्म नहीं, लेकिन बहस करने के लिए बगैर इल्म अल्लाह के बारे में कुरान से, अल्लाह के बारे में उन्हें इल्म नहीं, लेकिन बहस करने में वो, ये फितना है।